तमर बोधे टोपी भाई सेठी जाइथिला वेटर थिला बोधे से प्रोग्राम रे से बाहागर रे टोपी भाई वेटर थिला आ से प्रभु को गोटे से मु सेटा करूथली जोथि पई 33 वर्ष रे मारि दिया जाइथिला मते एबे सेटा आ समस्त को प्रेज द लॉर्ड प्रभु को मान नाम रे आपन मन को स्वागत जणाउछि मोर आ एक वीडियो रे आ आज हमें किछि विषय आलोचना करि जिबा एई गत किछि समय मध्य रे हमर टोपी भाई किछि वीडियो प्रस्तुत करथिले आ हमें देखिथिलु अनेक विषय से मिराकल विषय को नै कि आ ख्रीष्टन को अनेक कार्य को नै कि जणैथिले तो सेति भितरु हमें प्रथम गोटे विषय आलोचना करिबा आ टोपी भाई जोटा कहले प्रभु को प्रथम मिराकल विषय रे जोटा कि मो प्रभु जीशुंकर मिराकल कहूछि प्रथम मिराकल जीशुंकर प्रथम मिराकल थिला जीशु एक बाहाघर को जाइथिले जो बाहाघर रे खाद्य परसा जाउथला जीशु को सेठी केही पचारु नथिले जीशु का हाथ रे जणे वेटर आनी गोटे ग्लास रे पानी धरैला कि से कहउचंते एडा जादू विद्या मय महा आउ एमती कौन कौन से अनेक विषय तो कही आपण माने जानी छंती वर्तमान आमे गोटे प्रथम मिराकल विषय देखिबा जोटी बाइबल रे लिखाई छी जहन 2 पर्वर 1 रु जेतेबेला आमे 12 पर्यंत देखिबा सेतेबेला से भोजी विषय रे सब विषय क्लारिफाई करा हैची जोटा मिराकल विषय रे से जेमती कहले कि जीसु को सेठारे केही भी पचारू नथिले किंतु जेते आमे जहन 2 पढ़िबा सेते बेले जीशु मध्य शिष्य मानक सहित सेही विवाह को निमंत्रित होइथिले से टोपी भाई नुहंती जे से जेउटी सेउटी मुंडो पुरेबे सेमती प्रभु जीशु नथिले से एमिति जने व्यक्ति थिले जोटी कि से मध्य निमंत्रित होइथिले बोली जाइथिले टोपी भाई को परी एठी सेठी से मुंडो पुरो नथिले आ गोटे विषय से जेमती कहले द्राक्षा रस एटा मद बोली तोटी नहीं द्राक्षा रस जेते हम देखिबा अनेक द्राक्षा रस अछि आज मद कहले खाली एमिति मद नहीं अनेक मद अछि तो से भितर को द्राक्षा लता विषय रे कहा जाय छै सेटा आपन को जानिबा को पड़बो जेमति कि जेते हम इस्राएल कथा चिंता करबा इस्राएल रो लोक माने से माने निजरो भोजी रे से माने पानी सहित पानी अनेक स्थान रे पानी नथिला से मान को पाखरे जेते हम इस्राएल विषय चिंता करबा तो से मान को पाखरे द्राक्षा लता अनेक द्राक्षा लता थिला जोटा आज आम जंती कि अंगूर रस को भी आम द्राक्षा रस कही था सेटा द्राक्षा गोटे फल थिला जो फल रु रस भी तैयारी होतिला से रस को अनेक लोक निजर जल रूपे मध्य व्यवहार करुथिले तो आज आपण कहि पारिबे नै कि बाकी समस्त को मद्य दिया जाइतिला माने वाइन दिया जाइतिला जीशु से पानी ग्लास टाको हाथ रे नै ताको किछ समय धरि अनैले एवं से पानी ग्लास टी मदरे परिणत करतले जीशुंकर प्रथम मिराकल थिला पानी को मद कर ओके जेतेला हमें देखबा बाइबल रे जहन 2 पर्व रे जेमते हमें कहलु 2 पद रे एमती लिखा जाए जीशु मध्य अपना शिष्य मानक सहित सही विवाह को निमंत्रित होइथिले आउ टोपी भाई कहउछन्ते जीशु निजे जाइथिले सेठी आउ एकाठिया हेथिले ग्लास धरिकी बोधे टोपी भाई सेठी जाइथिला वेटर थिला बोधे से प्रोग्राम रे से बाहाघर रे टोपी भाई वेटर थिला आ से प्रभु को गोटे ग्लास धरैथिला किंतु बाइबल कहे सेठी से ग्लास धरिथिला आ हठात मद हैला एमिति नाही एमिति लिखाय जे सेठी गोटे एमती विषय थिला जोटा कि जहन लिखित सुसमाचार एक्सप्लेन करा जाय छी सेथिरे जीशु तांको तो एठी आ गोटे 3 पदर लिखा जाय पोरे द्राक्षारस सरी जिबारु जीशुंको माता ताहांकु कहिले सेमानंकर द्राक्षारस नाही 4 सेथिरे जीशु तांकु कहिले गो नारी मते काहींकी एथिरे जड़ित करूछ ए भर्सटी आमकु सूचौछि जे प्रभु मध्य से विषय इंटरेस्ट नथिले कि से कहउछंती निज माता को हे नारी मते काहींकी तुमे ए विषय जड़ित करूछ तो एथिरे जणा पड़ुछि प्रभु से विषय रे जड़ित न हेबा पा इच्छा करुथिले आ गोटे विषय से कहउछंती मोहर समय ए पर्यंत उपस्थित होई नाही प्रभुंकर समय से पर्यंत उपस्थित होई नथिला तथापि से नारी तांको रिक्वेस्ट करिछि तमे जानी पारुथिबो एटा जेतेला आपण पढिबे जेमति टोपी भाई कहले प्रभु जीशु ख्रीष्टन को हाथ रे गोटे ग्लास थिला
तोपी भाई ୱିଟର ଥିଲେ ସେଇଠି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଧରେଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଇବେଲ ମିଳିଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ଅରିଜିନାଲ ବାଇବେଲ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାଇବେଲକୁ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ 5ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଆଉ 6ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ସେଠାରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସୂଚୀକରଣ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରୀତି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତୋପି ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଦ ୱାଇନ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର ୱାଇନ୍ ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ କି ୱାଇନ୍ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର ୱାଇନ୍ ସେଠାରେ ଅଛି ତ ସେଥି ଭିତରୁ କୋଉ ୱାଇନ୍ ପ୍ରଭୁ କରିଥିବେ जोटा स्पेशली लोक मैंने व्यवहार करती सेटा करिथिबो ना जोटा लोक मानकु माताल करे सेटा करिथिबे ना कोटा करिथिबे सेटा भी तो भाबिया को पड़िबो आ वाइन कहले हेबो मूर्ख परी गोटे शब्दर मीनिंग जानी कि आज तोपी कहले तोपी परी लोक आ तोपी नार लोक ओडिसा रे हजार लोक अछंती आ से कहले जीसु ख्रीष्ट ग्लास रे धरि कि ठिया हेइथिले ताकू केही भी पचारू नथिले निमंत्रित होइथिले तोपी भाई परी एठी सेठी से मुंड पुरौ नथिले ताए से शिष्य मानक सहित तांको सो परिवार सहित निमंत्रित होइथिले आ सेति पय से बाहागर को जाइथिले आ तांको रिक्वेस्ट करिथिले तांको माता जेते बेले जणे मां निजो पुओ को गोटे विषय रिक्वेस्ट करूची से पुओ निश्चय इच्छा नथिले भी से विषय को करिवो सेति पय से पानी को वाइन कहले द्राक्षा रस मद नुहे पागल द्राक्षा रस रे परिणत कले जोटा कि जूस मानकर गोटे रीति थिला 6 पदर लेखा जाए तांकर गोटे रीति थिला एटा जूस मानकर जेमति कि आज प्रत्येक हिंदू चंदन टिक्का जो लगाउची सेटा जेमति गोटे रीति रे अछि सेमति जूस मानकर रीति थिला सेथि पय बोली प्रभु से कार्य को करबा को बाध्य होइथिले आ गोटे विषय कहलु 5000 लोक को खुए कि एते बड़ मनीष फेमस हबो कि अरे बाबू एमती तो हिस्ट्री रे किए अछि कि जे कि 2टी माछो आउ 5टी रोटी को 5000 लोक मान को खुआइछि कि तो ह्यूमन हिस्ट्री अछि कि खाली गोटे विषय देखले यीशु तांको जीवन रे टोटल 36 टी मिराकल करिसंती कि आ 36 मिराकल्स कहूँ कोटी लेखाइला 36 भलो कि पढ़ी 37 मिराकल्स 36 बोली केमती कहूँ 37 टिके भलो कि पढ़े बोधे तू अलगा बाइबल तोते मिल जाइछि कारण बाइबल रो अनेक प्रकार जीसु 3 प्रकार 4 प्रकार जीसु मानकर नाम लेखा जाइछि से मानको भितर बोधे तू अन्य व्यक्ति रो बाइबल पढुछु आ सेति पय तोते बहुत भूल बुझामणा हे जाइछि आ गोटे विषय कहलु जीसु छोट जेते बेले थिले से जानू नथिले आउ पंडित मान को पचारू थिले से किछि जानि नथिले आउ गोटे कथा कहलो जीसु बात्या अटकाई थिले तो आज कोन पाए अटकौ नहांती ओडिसा रे एते बात्या होउची तो तू जो कहूचु मोर 33 कोटी भगवान मु सनातनी तो भगवान कोन करूची चेरे बसी कि चा पिउची एते ओडिसा रे प्रत्येक दिन आउ कहूचु जो मंदिर रो बाना उड़ुची ओ मुहा करिकी जेतेबेले पवन आसुची से दिगरे मुह करिकी बाना उड़ुची सो जेतेबेले ओडिसा रे बन्या बात्या आसुची सेतेबेले भगवान कोन से बाना बुलौछंती केमती तो भगवान को कोन अरे जीसु तो आसु नांती सत कथा हेले तो भगवान तो अछंती ना ओडिसा रे श्री मंदिर ऊपर बसिचंती बाना उड़ौछंती जेतेबेले ओडिसा रे एते वर्ष होला बात्या आसुची आज को प्राय 21-22 वर्ष होला बात्या प्रत्येक वर्ष आसुची तू टे कौन अरे आम प्रभु तो शुणु ना तो प्रभु शुणे बात्या को टे अटकेबे आ कहलु से हाथ गोड़ आमे मु भी कर देबे एमती करके एमती फेंगी देबी आसीबो धन वर्षा कर देबी तुम ऊपर हाथ मारिले हे जाउची एमती हेले तो ओडिसा रे हॉस्पिटल खोली न थांता जदी तो फुंका झाड़ा करिकी जदी लोक मानकू भलो करि पारु थांते ताहेले आउ लोक दरकार हे न थांता बोधे हॉस्पिटल जाको खोली न थांता जेते बेले तू 2000 वर्ष तळर कथा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रे टिके भाबे हला गोटे विषय हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रे आपन को भाबिबा को पड़िबो भाई
ଖାଲି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବେ ଯେମିତି କହିଲ ତମେ ସେ 10,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମଟନ ଖୁଆଇଲେ ଭୋଜିରେ। ଏ ସମୟ ସେମିତି ଭାଇ, ଏବେ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ତମେ 2000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ ନିହାତି ଯେ କେମିତି ସମୟ ଥିଲା। ବାତ୍ୟା ଅଟକେଇଲେ ଆଜି ଅଟକଉ କଣ ଯୀଶୁ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଦେଲେ? ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ଓଡିଶାରେ, ତ କେତେ ଥର ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ସେ ବାତ୍ୟା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆମର ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାନା ଟିକେ ହଲେନି ବାତ୍ୟାରେ। ତମେ କଣ ତମର ପ୍ରଭୁ ବାତ୍ୟା ମୁଡି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛ? 3 ନମ୍ବର ମିରାକଲ। ଆଉ କହିବିନି ଏତିକି ଢେରେ। ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତୋର 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ କୋଉଠି ରେଷ୍ଟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇଛନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ? ବାତ୍ୟା ବେଳକୁ ଝାଡା ଯାଉଛନ୍ତି କି ସେମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ ବାତ୍ୟା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ତୋର 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଝାଡା ଯାଉଛନ୍ତି କି? ସମୟ ଆଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସ ଟିକେ ଭାବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲୁ କରୋନାରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ଜଣେ କନଭର୍ଟେଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଓଡିଶାରେ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଲୋକଟି ମଲା ତା ନା ବିମଳ ନାୟକ। ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆଉ ଯିଏ ନ୍ୟୁ କନଭର୍ସନ ପ୍ରଥମେ ମରି ଯାଇଥିଲା। ତ ଟୋଟାଲ କରୋନା ଟାଇମରେ ଓଡିଶାରେ 9,204 ଜଣ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ 2 ଜଣ ମରିଗଲେ ତେବେ ବାକି ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେ ଭଲ କି ତୁ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଗୁଗୁଲ କହୁଛୁ, ଗୁଗୁଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏ କରୋନା ସମୟର ଦେଖିବୁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝାରପାଡ଼ା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁର ପ୍ରଥମେ ମରି ଯାଇଥିଲା ରେ। ତୁ କହୁଛୁ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଟା ବିମଳ ମଲ୍ଲିକ, କଣ ଜଗତରେ ଆସି କିଏ ବଞ୍ଚିଛି କହ? କିଏ ବଞ୍ଚିଛି? 100 ବର୍ଷରେ ଖାଲି ମରୁଛନ୍ତି। ତୁ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ତୁ ବି ଆଉ କେତେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ମରିପାରୁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛି ଭାଇ, ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ, କେତେବେଳେ ମରିବା କେତେବେଳେ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ମୁସଲିମ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକ ହଉ, ସେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦିନ ମରିବ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଟା ମରିଗଲା ପ୍ରଥମ କରୋନାରେ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ସବୁ ବଞ୍ଚିଲେ କି? କରୋନାରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଗଲେ କି? ନା ମେଜରିଟି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ମେଜରିଟି ହିନ୍ଦୁ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ହିଁ ବେଶୀ ମରିଥିବେ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ହବ କି? ସାରା ପୃଥିବୀ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଆଉ କହୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ମଲା, ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ଏ ଜଗତରେ ଆସିକି କେହି ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ତୁ ତୋ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ମରିବା ଗୋଟେ ଦିନ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତପି ଭାଇ। ଆଉ କହିବ ନା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ବିନା ପିତାରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇ ତମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ସମାଜ ଉପହାସ କରୁଛି। ଆଉ ବିନା ବାପା ମାରେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏ ବିଷୟ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ପଚାରିବି, ହନୁମାନ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା? ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ତୁ ବୀର ହନୁମାନ ବୋଲି ଗଦା ଧରି ଗୋଡ଼େଇ ଦେଖେଇ ହଉଛ, ଆଉ ବଡ଼ ଗଦା ଧରିକି ସବୁବେଳେ ହନୁମାନ ବୀର ହନୁମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା? ତା ମା ତାକୁ କେମିତି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ଟିକେ କହିଲ? ହନୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା କେମିତି ଜନ୍ମ ଦେଲା? ତା ବାପା ଥିଲା ବୋଲି ତ କୋଉଠି ଟେଷ୍ଟିଫାଇ ହେଇନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ କି ତା ବାପା ଥିଲା, ତାର ଫିଜିକାଲ ଫାଦର ଥିଲା ବୋଲି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ଆଉ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ବି ତ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିନା ସେକ୍ସୁଆଲ ଇଣ୍ଟରକୋର୍ସରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦେବକୀ ପେଟରେ। କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ବିନା ବାପାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରିବେ ଭାଇ। ଜନ୍ମ କଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଯଦି ଗୋଟେ ଫୁଲରୁ ଫୁଟିକି ବାହାରି ଆସି ପାରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ବାହାରି ଆସି ପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଏମିତି କିଛି ଦୁନିଆରେ ବିଷୟ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ? 16,000 କେତେ
16,108ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର। ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାରକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରସଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ରସଲୀଳା, ସେଇଟା ଆଉ କୋଉ ଲୀଳା ନାହିଁ, ରସଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଭଗବାନ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେ ତୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ଟିକେ କହିବୁ କି? ବାଇବଲରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଦେଇକି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାଅ କି କୋଉଠି ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ମିନିଂ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ ତ? ଦେଖ ଭାଇ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି କୁହ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଅବୁଦ୍ଧିଆ ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ଗଛର ଚେର ବୋଲି ଡାକୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ସାଇଜ୍ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲୁ, ବାତ୍ୟାରେ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ରାଜ ଦରବାର ଥିଲା ଦ୍ୱାରକା, ସେଇଟା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନ ଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ସେ ଦ୍ୱାରକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା, ଦ୍ୱାରକା ଯୋଉଟାକି ସମୁଦ୍ରରେ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲ, କ'ଣ କହିଲ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3ଟି କ୍ରସରେ ମରିଗଲେ। ଲୋକ ନିଜେ 33 ବର୍ଷରେ ମରିଗଲା। ସିଏ ଯଦି ସେତିକି ବଳଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସିଏ ଯଦି ସେତିକି ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସିଏ ତ ଜୁଡିଓଜିମକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ମରିଗଲେ? ଗୋଟାଏ ତୀରରେ। ଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ ପୁରା ସମଗ୍ର ରୋମାନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ମାରିଥିଲା। ଯଦି ମଣିଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ହରିଣ ପରି ଜଣେ ତୀରରେ ମାରି ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ତୀରରେ, ଆଉ ପାଟି ଆଁ କରିକି ସେ ମରି ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ତୁଳନା କରୁଛୁ? ଏବେ ଦେଖ, ଆମେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶାରୋପିତ ହେଲେ, ସେ 3ଟି କ୍ରସର, 3ଟି କଣ୍ଟାରେ, ୟା ଯେମିତି ବି ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ମଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଟି ଆଁ କରିକି ଗୋଟାଏ ତୀରରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ରିଟର୍ନ ଲାଇଫ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଇଛି କି? ଟୋଟାଲ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଲାଇଫ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଉଠିଲେ, ଆଉ 5,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ 4-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ 4ରେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେ କେଫାଙ୍କୁ ଆଉ ତାହାପରେ 12ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏଇଟାରୁ ଏକାଥରେ 500 ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ମହାନ ନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଓ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଅବଶେଷରେ ଅକାଳଜାତ ପରି ଜଣେ ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। 500 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମୃତ୍ୟୁର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉଡ଼ି ଗଲେ। ସେ ତ 3ଟି କଣ୍ଟାରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3ଟି କଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲ, ଆମିଷ ନିରାମିଷ ବିଷୟ। ଭାଇ, ତମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତମ ଦିମାଗରେ ପୁରା ଶୈତାନ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଘୁଷୁରିକୁ ତମେ କଦଳୀ ବି ଦିଅ, ସେ ତାକୁ କାଦୁଅରେ ପକେଇକି ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମଣିଷକୁ କେତେ ଆମେ ଭଲ ବିଷୟ ବୁଝେଇଲେ ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେତନା ଦେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ, ଘୁଷୁରିକୁ ଆମେ ସୁନା ନଥ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଦୁଅରେ ବୁଡ଼େଇବ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗଡ୍ ଏମିତିର, ଏଇଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଅଟକେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁରୁ ମିରାକେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଅଟକାଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ତମର 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଡିନର ପାର୍ଟି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ତମେ କହୁଛ ସଂହାର।
भाई गॉड इज लव ओके ईश्वर प्रेम अटंती परमेश्वर सबु बेले प्रेम देखांती आउ शिखांती आउ प्रेम करवा लोक मानकु से क्षमा करंती श्री कृष्ण तो ता मामू को भी क्षमा करि पारला ना अरे तारो मिशन केवल थिला से कंस को ध्वंस करवा जगत को बंचेबार तारो मिशन नथिला तमे जेमती कहलो भगवान कर देहांत हेइची भगवान जते बेले ऊपर को जाइचंती ना से जुगटा सेठी सरी जाइची आज्ञा तांकर जुग सरी गला तांकर जुग ऑलरेडी सरी जाइची आमे भी विश्वास करूचु तांके जो जुग रे आसीथिले आ जो कार्य पय आसीथिले श्री कृष्ण से तांकर मिशन को सक्सेस करके गले तांकर आ किछि काम नाही जदि काम थांता एबे आसी थांते तांकर आउ किछि काम नाही तांकर मिशन ऑलरेडी कंप्लीट हे गला आ कहलो भगवान कौन जीव मारती कृष्ण केमती 20-30 जन को मारिदेले जदि मु नाम कहबी अनेक विषय लिखाई आ गोटे कहलो निरामिष आमिष मांस खाइबा विषय भी तो शास्त्र लिखाई श्रीकृष्ण जो डिनर कि लंच करुँचे से मांस खाऊंट बोली भी लिखाई आ गोटे विषय कहलो अरे श्रीकृष्ण तो बड़ चोरटा थिला तार छोट बेलू ही दुर्गुण थिला गाँ लोकंकर समस्त लवणी चोरी करी करी खाउथिला से आ सेकेंड थिंग होची एते झील मान सहित एंजॉय करूथिला शेषर से राधा को मध्य विवाह करी नाही अने एथिर जणा पड़ुची से जण बेभिचार थिला तमे जेमती जीशु ख्रीष्ट को कंपेयर करूच कृष्ण सहित गोटाए आंगुली भी मिसिबो नाई रे चुट्टी गोटे चुट्टी भी प्रभु जीशु ख्रीष्ट सहित मैच हम ना कारण ईश्वर ईश्वर अटंती कृष्ण सबु बेले कहले जे शत्रु को मार जेते बेले अर्जुन युद्ध करने को मना करुछंती भागवत गीता रे मु युद्ध को जीवी ना मु निज भाई मान को केमिति मारिबी बोली जेते बेले से स्वीकार करुछंती से कहउछंती नाइ से मान को तमे मारी दियो किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट शत्रु को प्रेम कर बोली शिक्षा देले शत्रु को प्रेम कर आउ एमिति विषय थिला जे जेतेबेले से क्रूसार्पित हेले क्रूस उपरे थिले सेतेबेले मध्य से कहउछंती से मान को क्षमा करो मृत्यु पर्यंत से प्रेम देखाइले आ तू कहउछु प्रभु प्रभु हे कि निरामिष आमिष अरे से जगत रे मनीष भाव रे आसीथिले मनीष परि खाइले मनीष परि पीले मनीष परि बंचिले से 100% मैन एंड 100% ईश्वर थिले सेथिपाई से मृत को जीवन मध्य दे पारिथिले कोठी लेखा है कि मृत को जीवन देला बोली तुम शास्त्र रे आ गोटे विषय तुम कहूच हनुमान पहाड़ टेकिला प्रभु पर्वत टेकी देथिले कि से मद ग्लास को तादरे कला टैबलेट पके कला पानी कर दबा ब्रेड जीशु पहाड़ कोन टेकी पारि थांते कि अरे हनुमान मूर्ख थिला ताकू औषध आनबा पय पठा गला से किछि जानी पारला ना कोटा नेबी बोली सेति पय से मूर्ख परि पहाड़ उठे कि आनी कला कि कोन रचना करी कहूछ सेटा तुमको जणा आपण भाबुथिबे माने समस्ते किछि न जानी विश्वास करूछंती तमे सबु जानिच भाई आ तमे ज्ञानी आ सबु बेले पचारुच जीशु ख्रीष्ट 12 रु 30 वर्ष कोठी थिले कोन तमे गोटे मु प्रश्न करूची श्री कृष्ण कोठी झाड़ा जाउथिले टिकेटा मते कोइ पारबो केते बेले झाड़ा जाउथिले आ कोन करूथिले केते बेले झाड़ा जाउथिले एटा मते गोटे क्वेश्चन आंसर दियो को शास्त्र लिखा है सेटा शास्त्र मते रेफरेंस दियो मु टिके देखिबी आपण माने भाबुछंती आमे सबु जानिचु ए माने सबु अंध भक्त एमती नाई अंध होइथिले आज जगत सारा लोक जो माने प्रभु जीशु को विश्वास करूछंती से माने अंध होई न थांते खाली ओडिशावासी तमे भाबुच ओडिशा नाई तमे ओडिशा को चिंता कले होबो नाई पूरा वर्ल्ड को देखिबा को पड़िबो कारण आमे समस्ते गोटे पृथ्वी रे अछु वसुधैव कुटुंबकम बोली गोटे जोटा तुम शास्त्र लेखा होइछि सेमती आमे विश्वास करू वर्ल्ड इज वन फैमिली आ कुछ जीशु पिला बेले बुझी पारु न थिले
आ तू माँ पेटू सब बुझी बुझी आसुचु माने एमती लगुच आपण माता गर्भर सब शिखिकी पळे आसले अरे से 100% मनीष थिले से मनीष परी खाइले मनीष परी पीले मनीष परी तांकर उच्चता बढ़िला प्रत्येक विषय से मनीष परी कले जेतेबेले जगत को आसिले गोटे एक्जाक्ट मनुष्य रूप से जीवन यापन कले निज पिता माता अधीन रे से जीवन यापन कले एमती लगुच छोट बेले तुम बुझुथिलो एबे बुझुन जंदी कौच प्रभु जीशु ख्रीस्ट छोट बेले बुझु नथिले किंतु तमे छोट बेले सब बुझुथिलो एबे जमा बुझुन आ कोन कहलो सिमोन पितर भाई जीशुंकर भाई कोड लिखा है बाइबल पढ़ुछ परा बाइबल रे लिखा जाए सिमोन आ पितर से जणे व्यक्ति आ से प्रभु जीशुंकर शिष्य थिला आ तमे कहूच सिमोन पितर भाई तमे को बाइबल धरिच मु जानिनी केते पेज रो आ केते चैप्टर रो बाइबल धरिच आ पढ़ुच टिके भलो कि पढ़ी कि सब भलो कि कुओ जदि कहूच भी टिके भाभी चिंती कुओ कोन एपटे सेपटे कहूच आ कहूच 12 क्लास कथा हला 12th क्लास रे जीसु जतले से आपण माने सब बेले कहंती जीसु 12 क्लास कोठी थिला प्रभु स्कूल जायथिले बोले कोठी लिखा है जी तांके आत्मिक शक्ति रे परिपूर्ण थिले तांके प्रभु परा आ 12 क्लास कथा कुआडे चिंता रे पळे आइला आ गोटे सब बेले कहूछु नजारात नजारात कोन नजारात एटा नाजरेथ जोडा कि नजरात जाइथिले जीसु आ नजरात जाइना जीसु सेइटु कटिले इंडिया भारत ओडिया रे नाजरित कुहा जाए आ नजारेत नजारेत प्रोनाउंस ले टिके भलो कि करूनु टिके प्रोनाउंस ले भलो कि करो जा द्वारा लोक माने बुझिबे जोटा मन को आसुची सेटा कहि दउचो आ गोटे विषय कहलो जीशु ख्रीस्ट एठी आसीबा पूर्वरु भारत पूरा कोन थिला ऐश्वरिक शक्ति रे परिपूर्ण थिला सेमती नै भारत बेभिचार रे परिपूर्ण थिला ऐश्वरिक शक्ति रे जोग जोग विद्या ऐश्वरिक शक्ति रे एक परिपूर्ण देश थिला जोटी आपणको परि लोक भर्ती हे कि थिले आ जते बेले ईश्वरक राज्य आम भारत रे स्थापन हैला टिके चेंज आसी जाइछि जदे ब्रिटिश माने भारत को आसी न थांते तबे आज तमे भी से मूर्ख ही थांतो आज जो तमे मु बाइबल जानिछि कहूच से ब्रिटिश सरकार मान को पाई बोली तमे आज टिके से बाइबल पढ़ीबा को पाइछ बोधे आ कहूच भारत ऐश्वरिक शक्ति रे परिपूर्ण थिला ता माने एतकिरु जणा पडुची बोधे आपणको भगवान केवल भारत को तैयारी कले कि सारा पृथ्वी को नुहे केवल ओडिशा को तैयारी करिसंती कि पूरा पृथ्वी को नुहे किंतु आमे विश्वास करू आम प्रभु पूरा वर्ल्ड को सृष्टि करिसंती आ कोइलु गोटे विषय जे तैयारी करिछि सेही हमको जीभ देइछि सेही हमको मुंड देइछि सेही हमको हाथ देइछि जे सृष्टि तैयारी करछि से हमको तैयारी करछि सही जीसु को तैयारी करथिला जे जीसु को तैयारी करथिला जो ईश्वर जीसु कृष्ण को सृष्टि करिसंती जीसु को सृष्टि करूछंती मते भी सृष्टि करिसंती कि नाइ कहला समस्ते विश्वास करंती प्रभु समस्त को सृष्टि करिसंती आ श्री कृष्ण कोन आकाश रु पळे आसीथिला ना पक्षी की उड़ी आसला नाइ ना से भी माता को गर्भरु जन्म हेले गोटे विषय जमती कहछि प्रत्येक मनुष्य जे भी हो जे जगत रे थरे जन्म नेछि तार मृत्यु निश्चय अछि आ तमे हो मु हो जो भी मनुष्य हो तांकर निहाती गोटे अछि जे से माने गोटे दिन मृत्युवरण करिवे आ गोटे विषय कहलो जीशु भारत रे आसी कि हाथ सफे शिखी कि किछि जादू किछि करी कि जाय कि इस्राएल को देखे कि लोकमान को आश्चर्य कर्म चमत्कार करेले बोली जो कहूच एमती जदि अनेक अछंती आम भारत रे तमे छक छक रे बहुत 600 लाखा लोक बसिकी अछंती हाथ सफेई वाला जाको से हाथ सफेई रे ही समस्त को धनी कर दियो आउ किए भी चूड़ा चाउल पाई मन परिवर्तन कि धर्म परिवर्तन करिवे नाही
जदि तुम पारुछ आम भारत रे हाथ सफेई वाला माने बहुत अच्छी जो माने कि अनेक आश्चर्य कर्म करि पारंती से मान को कुह समस्त को चाउल धान आउ समस्त शरीर को अवस्था समूह विषय को चेंज कर दियंतु जो द्वारा केही भी धर्म परिवर्तन करेंगे ना जदि सतरे तुम जमीती कहूच हाथ सफेई बाला माने भारत रे बहुत अच्छी तेबे मु सत कहूँ आज भारत रे धर्म परिवर्तन होई न थांता जदि हाथ सफेई वाला माने जदि भारत रे एते अच्छी गोटे विषय मु देखुची से हाथ सफेई वाला माने उंगला हेकी बुलवा पा जानी छंती रास्ता कड़ रे एटी सेठी नंगला हेकी बसबाटा देखीची आउ नंगला बाबा माने जो बुलुछंती आडे से आडे सेटा को मु देखीची सेटा हाथ सफेई मु जानिची समस्तंकर हाथ सफा सेटा नंगला हेकी देखेबा आउ नंगला टिके छुएबा समस्तंकु एटा तुममानकर सब काम से माने हाथ सफेई जानी छंती समस्तंकु टिके टिके छुआउछंती बेले बेले समुद्र घो घो आवाज पुरी को झमझम करदेला बेले मंदिर श्रीमंदिर भितर गोड़ रखिला बेले को समुद्र आवाज बंद हो जाए तू कहू जिते समुद्र रे भो भो आवाज होउची आउ ईश्वरंकर पाद जिते बेले श्रीमंदिर रे पड़ुची सबु स्तब्ध हो जाउची शांत हो जाउची ओडिसा रे एते बात्या हेले कुआडे झाड़ा जाइथिले ओडिसा रे एते जो बात्या होउची सेते बेले तांके झाड़ा पळौछंती कि तांगु टिके डाकुनु टिके स्तब्ध करिवे अरे भाई एटा नेचुरल रे एटा नेचर केतेले पवन हेबो केतेबेले कोन होबे एटा नेचर एटा मनीष उपरे मनीषर शक्ति रे एटा आबद्ध नुहे एटा नेचर केतेबेले कुआडु पवन आसीबो केतेबेले कुआडु वर्षा आसीबो सेटा हमें जानि पारिबा नै आ तू कहूचु प्रभु को कुह जीशु को कुह से टिके अटकांतु 33 कोटी देवादेवी अछंती परा कुआडे गले से माने झाड़ा जाइछंती कि जदि झाड़ा जाइछंती टिके डाको से माने तो अटके पारिबे आ गोटे कहूच पानी ग्लास को जीशु ख्रीस्ट द्राक्षालता कले पानी ग्लास को नुहे पानी को पानी टिके कह सेठी ग्लास भी नथिला कुंफा थिला कुंफा द्राक्षा कुंफा जाको थिला माटीर पात्र जाको थिला आ पानी ग्लास को बदले देले पानी ग्लास नुहे सेटा पानी ग्लास नाई पानी 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 ग्लास को केमती द्राक्षा रस करि थांते टिके भलो कि पड़े कहूची मु टिके पड़े टिके भलो कि पड़ो भाई प्लीज जदि भी तुम करूछ किछि किछि मीडिया वाला को जणाउछ टिके भलो कि पढ़ी कि सिखाओ वीडियो बनाओ कहूछ वीडियो बनाऊछ आमे देखो तुम खाली देखि चलो सब वीडियो थरे थरे टिके देखो आमे वीडियो बनाऊछु कारण हमको भी वीडियो बनेबा आसे प्रत्येक छकरे 100 बाबा बोलुछन तमे कहलो छक छकरे हजार हजार बाबा जाको 600 बाबा जाको बसी छंती जे हाथ हले पारबो हाथ सफे करे दियो समस्त को कहीं एमती हेतिले तो ओडिशा आज एते डेवलप हेई थांता कि केही भी धर्म परिवर्तन करिवार नाम ही नहीं न थांते जदि एते हाथ सफे वाला माने थांते आम ओडिशा रे जे कि प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ परि कार्य करूछंती तमे गोटे विषय भाबो जदि जणे मनुष्य द्वारा जदि आज पूरा भारत नुहे कि खाली एटा ओडिशा नुहे पूरा वर्ल्ड बा पूरा पृथ्वी आज तांको नाम को गौरव प्रशंसा करूची कोन पई से निजे ईश्वर थिले बोली आ आमे कहूचु बोली नाही तमे जण को ईश्वर कहबो से ईश्वर नुहंती से निजे ईश्वर अटंती सेथि पई एमती हेले तो समस्ते भगवान आपण भी जणे भगवान मु भी जणे भगवान एमती नाही तमे जो कहलो जणे सृष्टिकर्ता अछंती जे समस्त को सृष्टि करिछंती आमे विश्वास करूछु आ से सृष्टिकर्ता ही निजर रूप को धारण करिक जगत को आसीथिले जेमती आपण अवतार को विश्वास करंती सेमती जगत रे मनुष्य जीवन थरे आसी थाए सेमती प्रभु जीशु सारे शरीर को नहीं कि ए जगत को थरे ही आसी थिले आ गोटे विषय कहलो जीशु ख्रीस्ट 33 वर्ष रे मरी गले
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବ, ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷର ଛୁଆ ବି ମରିଯାଉଛି, 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ ବି ମରିଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ ଗୋଟେ ଦିନ। ତମେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ। ଯଦି ବାଇବେଲରେ ପଢିବ, ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 1000 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, 900 ବର୍ଷ, 500 ବର୍ଷ, 930, ଏମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବୀରମାନଙ୍କ କଥା ଯୋଉ କହୁଛ, ଏମିତି ବୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ 1000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଟିକେ ପଢ। ତମେ କହୁଛ ସବୁବେଳେ କମ୍ପାରିଜନ କର ନାହିଁ ଭାଇ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହିଁ କରୁଛି। ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଯାହାକୁ ତମମାନେ ଖୋଜୁଛ, ଆସ ମୋ ପାଖକୁ, ବିଲୀନ ହେଇଯାଅ। କୌଣସି ବିଷୟ। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ କହୁଛୁ ମୁଁ ସେହି କହୁଛ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ତମେ ସେହି ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରେ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରେ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହେ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ନିଜେ, ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସିବେ, ଅନେକ ମୋ ନାମରେ ଆସିବେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବେ। ଏପରି ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ବୋଲି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ନିହାତି କହିପାରିବୁ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଆମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କହିଲ ସେ ଗଲେ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ଗଲେ? ରାଧାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆସିବି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଏ ଜଗତ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ନିହାତି ଚାଲିଯିବୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। କଢ଼େଇରେ ଛଣା ହେଲେ ପକୋଡ଼ି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ମରିଲେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲ, ଯୋଉ ଫାଦର ଗଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଡ଼େଇରେ ଛାଣି ହେଉଥିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଛଣାଛଣି ଶବ୍ଦ ଆସିଗଲା? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଛଣାଛଣି ନାହିଁ ରେ ଭାଇ। ସେଠି କେବଳ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଟିରେ, ମୁଖରେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଅନେକ ବିଷୟ କହିବାର ଅଛି, ଏମିତି କହିଲେ ତ କଥା ଯାକ ସରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ ଓ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତମ ଦେହ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତମେ ନିହାତି ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, କାରଣ ତମେ କହିଲ ମୁଁ ସେହି କହୁଛ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଅନେକ ଆସିବେ। ଆଉ ତମେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀ, ଏଟା ଅଫିସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତମକୁ, ତମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଚେତନା ଦେଇଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲ ହାଲେଲୁୟା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଗକୁ ବହୁତ ହାଲେଲୁୟା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯେମିତି ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସବୁ କହିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ନିହାତି ଗୋଟେ ଦିନ ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ।